अस्सलाम वालेकुम। नई सोच और नई खबर के साथ मैं हूं उमर खयाम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में सोशल मीडिया ऐप्स और वेबसाइट्स दिन 11 बजे से 3 बजे दोपहर तक बंद रहे। इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब समेत दिगर जो थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शामिल थे। जो ये बंद किए गए इन तमाम चीज़ों को, ये गुज़श्ता दिनों से जो मुल्क में एक माहौल है, हंगामों का सिलसिला जारी है। आज क्योंकि जुमातुल मुबारक था और जुमातुल मुबारक के इज्तिमात थे, उसके इज्तिमात की वजह से ये ख़तरा था कि एहतजाज जो मुंतशिर हुए थे गुज़श्ता दिनों पुलिस के ऑपरेशन और रेंजर्स के ऑपरेशन के बाद, जो मुजाहिरीन थे उनके एहतजाज का दोबारा ख़दशा था, जिससे निपटने के लिए हुकूमत ने सोशल मीडिया पर कुछ घंटों के लिए ये तजर्बाती पाबंदी लगाई। दूसरा, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कलअदम जमातों और तंजीमों की फहरिस्त में आज शामिल कर लिया गया है। वज़ारत दाखिला की जानब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इंसदाद दहशतगर्दी के कानून 1997 की शिक नंबर B11 के तहत पाबंदी आयद की गई है। इस कानून के तहत जब किसी जमात या तंजीम पर पाबंदी आयद की जाती है तो इसे फ़र्स्ट शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल किया जाता है और फहरिस्त में शामिल तंजीम के तमाम सियासी दफातर जो सील कर दिए जाते हैं, इनमें मौजूद तमाम ऑफिस रिकॉर्ड और मवाद भी तहवील में ले लिया जाता है। इसके अलावा तंजीम के तमाम माली असासे भी मुंजमद कर दिए जाते हैं। तंजीम को इलेक्शन या किसी और सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होती और ना ही ये तंजीम किसी फलाही या मजहबी मकासद के लिए माली इमदाद इकट्ठा कर सकती है। ये पहली मरतबा हुआ है कि हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड सियासी जमात पर इंसदाद दहशतगर्दी के कानून के तहत पाबंदी आयद की है। नेक्टा ने कलअदम जमातों की फहरिस्त में TLP को 79 नंबर पर शामिल किया है। कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में शमूलियत के बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फ़ंड्स देने पर पाबंदी होगी। TLP को खैरात, अमदाद, दहशतगर्दों की माली मुआवनत के मुताबिक उसको समझा जाएगा। अब ये नेक्टा वज़ारत दाखिला ने TLP यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के असासों के तयन के लिए चीफ सेक्रेटरीज़ को खतूत भिजवा दिए हैं, जिसमें कहा गया है कि डिप्टी कमिश्नर्स के ज़रिए TLP के असासों का तयन किया जाएगा। अगर इस हवाले से फैज़ाबाद धरना केस को पढ़ा जाए तो इस फैसले में फ़ौज के खुफिया अदारे ISI की जानब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़ियादत और इसके माली मुआवनत की तफसीलात फ़राहम ना करने का भी जिक्र किया गया था, जबकि ISI ने अदालत में उस वक्त ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था, जिसको जस्टिस काजी फाइज़ साहब का जो ये फ़ैसला था उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इस तरह के मालूमात इकट्ठी करना इनके दायरा इख्तियार में नहीं है। तो जैसा कि नाज़रीन अब ये इक़दाम लिए जा रहे हैं, अगर ये इक़दाम उस वक्त लिए जाते हैं तो आज ये सूरत हाल जो आज क्रिएट हुई है, आज ये एक जो तहरीक लब्बैक की आज पोजीशन है, शायद वो ना होती। अच्छा, तो चैलेंजेस क्या होंगे हुकूमत को इन तमाम सूरत हाल में इससे निपटने के लिए? जैसे कि जमात दावा थी, लश्कर तैयबा या दीगर कलअदम तंजीमों की तरह इस तंजीम के बाकायदा फलाही अदारे और अमदादी अदारे मौजूद नहीं हैं, जिस वजह से हुकूमत के लिए तंजीम के जो माली असासों का पता चलाना है इस तहरीक लब्बैक का, वो काफ़ी मुश्किल होगा। इसके अलावा माली तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ज़्यादातर इन्हिसार जो है वो ऐसे मुखय्यर हजरात के चंदे पर है जो आज तक सामने नहीं आए, जिसका शायद रिकॉर्ड भी मौजूद ना हो। इन लोगों की निशानदही करना और इनकी इमदाद को तंजीम तक पहुँचने से रोकना भी हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो समझा जा रहा है। इसी तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जुड़े जो मदारस हैं उसकी निशानदही भी हुकूमत के लिए एक मसला है, क्योंकि जब भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से मुज़ाहरे किए गए, इनमें बरेलवी मसलक के से ताल्लुक़ रखने वाले मदारस के तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। लेकिन अब ये जानना कि दरअसल कितने और कौन से ऐसे मदारस हैं जो इस तंजीम के साथ मुंसलिक हैं और फिर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना, ये एक सारा मरहला एक कठिन मरहला होगा।
اب جو سپریم کورٹ میں ریفرنس کی بات کی گئی، سپریم کورٹ میں فریقین کو جو نوٹس جاری کرنا اور ان کے موقف سننے کے بعد ہی عدالت عظمیٰ جماعت پر پابندی عائد کرنے کا جو حتمی فیصلہ وہ سنائے گی۔ اب ہم بات کریں کہ یہ پابندی جو حکومت کی طرف سے، جو گزشتہ روز وفاقی کابینہ کی طرف سے باقاعدہ طور پر لگائی گئی تحریک لبیک پر، یہ کتنی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ ماضی کی طرح بہت زیادہ امکانات ہیں کہ یہ تنظیم کسی دوسرے نام سے اپنی سرگرمیاں شروع کر دے، لیکن اچھی بات اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں قوانین میں ایسی تبدیلیاں لائی گئی ہیں جو تنظیموں کے نام بدل کر کام کرنے سے ان کو روکنے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں۔ تو ناظرین، پاکستان کی تاریخ میں آج تک صرف ایک سیاسی جماعت پر پابندی عائد کی گئی ہے، اور وہ سیاسی جماعت نیشنل عوامی پارٹی تھی۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں اس جماعت کو کالعدم قرار دیے جانے کا معاملہ بھی اسی طرح ہی سپریم کورٹ میں گیا تھا، اور اس وقت کے چیف جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں قائم ایک بینچ نے 2 سال تک اس سارے معاملے کی سماعت کی اور اس کے بعد اس جماعت کو کالعدم قرار دیا تھا۔ تو ناظرین، یہ اب جو معاملہ ہے تحریک لبیک پاکستان کا، آپ دیکھا ہوگا 2 سے 3 روز پہلے یہ سارا جو ایک پورے ملک میں ایک احتجاج کی، مظاہروں کی صورتحال تھی، مفلوج کیا ہوا تھا جی ٹی روڈز، موٹر ویز کو، یعنی کہ ریاست کو بلیک میل کیا جا رہا تھا اس معاملے تک پر کہ فرانسیسی سفیر کو نکالا جائے اور سعد رضوی کو جلد از جلد جو ہے وہ ان کو رہا کیا جائے۔ تو یہ بلیک میل کیا گیا ریاست کو۔ ریاست کا یہ اپنی جگہ ایک فیصلہ جو ہے درست فیصلہ ہے، کیونکہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا ایک غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی لیے تحریک لبیک پر یہ جو معاملہ کیا گیا، یہ سارا اقدامات کیے گئے حکومت کی طرف سے، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان بارہا اپنی تقاریر میں یہ بات واضح کر چکے تھے کہ کسی بھی صورت ریاست کی ریٹ کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ ان سارے مظاہروں میں بہت سے جو پولیس آفیسر تھے، پولیس اہلکار تھے، زخمی ہوئے، شہادتیں ہوئیں، یعنی کہ آپ کسی باورتی اگر کسی اہلکار کو ہاتھ لگاتے ہیں یا اس پر حملہ کرتے ہیں تو آپ ریاست کو پر حملہ کرتے ہیں، ریاست اس سے بلیک میل ہوتی ہے، تو ریاست کسی بھی صورت بلیک میل نہیں ہونی چاہیے۔ ایک اپنی جگہ یہ اب دیکھتے ہیں تحریک لبیک کا مستقبل کیا ہوتا ہے، تو آپ اس آئندہ دنوں کیا پیش رفت اس معاملے میں سامنے آتی ہے، تو سب کو یہ سب جاننے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔